Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is genetic code. What is genetic code? A sequence of 3 nucleotides in a DNA strand which can specify मतलब सर स्टूडेंट खास करना a particular amino acid in a protein chain is called genetic code. The DNA haga message, haga पैगाम जगह सकी आगा फ्लो की अगर शियो particular amino acid अगर आखली और दागे ना प्रोटीन जोड़े इससे जोड़े रखा दागे तब सवे दागा message तब सवे genetic code. A sequence of 3 nucleotides on a DNA strand which can specify a particular amino acid on a protein chain is called genetic code. Genetic code is the universal dictionary. The universal dictionary, there is a dictionary there called the DNA. Of DNA molecule, DNA has 4 nitrogenous bases. Dam to pata raj but DNA ke 4 nitrogenous bases. Di kam di. Dam to pata adenine chagum pa A bane represent ko, thymine pa capital C bane represent ko. और cytosine हूँ पा सबने represent को पर capital C और guanine हूँ पर capital G. These 4 bases of DNA bases can be considered. The DNA चिकम दा सलूर bases दिदामुंगा consider को as a 4 alphabets. संगत चिदा English A B C D दी नो दादम सारा the DNA सलूर alphabets दी कम alphabets दी A T C G. Of DNA molecule, all the genetic information therefore should be written by these 4 alphabets of DNA. No, the tool information that Allah Ta'ala पर सलूर alphabets की खोदरी बस की खोदरी रखा पर कम alphabets की पर A T C G. ब्याम गमख किदा सिरिकी चे कोडन सतोई the group of nucleotide, the nucleotide have a group that specify जगह खास कई यो खास amino acid तो दाये तमगा सवायु कोडन लके AUG दादम सर यो कोडन दे दारा कम amino acid दपारा कोडिंग कई the MET दपारा द कम दपारा द कम MET समझते दे methionine. Cryptogram सतोई cryptogram any coded message the DNA हरागा coded message तमगा सवाय cryptogram. The crypto से मतलब दे crypto मशुमानो दाम तो पता राज crypto मतलब सर secret crypto से मतलब दे रखा यानी दा actually दा DNA का secret कॉपी message दे रहा है तमगा सवाई cryptogram. ब्या anticodon सतोई the matching sequence the mRNA सर जिकम sequences दी like let's suppose दादम सर यो DNA strand दे student दा सरी the DNA strand चिकले दम सरस जोड़ी mRNA से मतलब दी messenger RNA. The DNA अगर message जगह mRNA तक convert शी नो दागा message तुमगा सवायु दी तुमगा genetic code का नाम सो तो ये रखा चिदारा DNA message दे दा DNA message से तक convert शू mRNA the mRNA से मतलब दे messenger RNA वस पे mRNA चिकम sequences दी नाई तमगा सवायु आई तमगा codon सो तो ये रखा codon और दे mRNA द पारा चिकम codon दी दा कम matching sequences दी दे codon अगर चा सर मौजूद दी the transfer RNA सर द चा सर मौजूद दी रखा the transfer RNA सर नाई तमगा सवायु anticodon सो तो वायु anticodon. Dear student, पढ़े कि दा transfer RNA देर अहम रोल दे दादम सरा transfer RNA structure दे दादम सरा दा transfer RNA anticodon loop दे दादम सरा ribosome recognition site दे दादम सरा activation enzyme recognition site दे दादम सरा the DNA the transfer RNA 5 prime end दे और दादम सरा transfer RNA 3 prime end दे पर 3 prime end बन यो special sequence भी अगर sequence तमगा सवाई CCA point to be noted the point dan sara note का चलो transfer RNA पर 3 prime end बने हमेशा यो special sequence भी अगर sequence तमगा सवाई CCA अवल लदे सर कम यो ग्रुप अटैच थे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम ग्रुप तेरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नो अमाइनो एसिड अटैचमेंट ब हमेशा पर 3 प्राइम एन
په ACC سیکوینس باندې وکیږي. کلیر؟ اوس موږ دلته لیکلي دي چې AUG دا AUG زموږ سره سره دا کوډن دی دا انټي کوډن بسي دا انټي کوډن بسي لکه نو A ته مخامخ سره راځي لکه زه داسې لیکم چې AUG دا زموږ سره سره دا زموږ سره کوډن دی دا انټي کوډن به سره راځي نو A ته مخامخ به سره راځي T خو نه راځي که نه دلته څه به راځي U او U ته به مخامخ سره راځي A او G ته به سره راځي C. نو د بره میسج ته موږ څه وایو کوډن او د لوور میسج ته موږ څه وایو انټي کوډن. څه ته وایي لکه انټي کوډن. نو دا کوډن دا د mRNA سره او انټي کوډن سیکوینس دا د چا سره دا د ټرانسفر RNA سره دا دواړه چې کله یو بل سره میچنګ کوي نو چې کله دا میچنګ کوي نو دا به څه جوړي دا به پولی پیپټاید جوړي. څه به جوړي لکه پولی پیپټاید او د پولی پیپټاید نه مطلب سره پروټین. ان شاء الله نیکسٹ ټایم به بیا موږ د جینیټک کوډ کریکټریسټک دغه پراپرټي به هم ډسکس کوو. صحیح ده؟